बाप को दुखी ना करया करो, अपने माँ बाप को सताया ना करो। सोना रब फरमाता है एक मेरा काबा है एक तेरा काबा है। अल्लाह तेरा काबा केड़ा है? अल्लाह फरमाता मेरा काबा होवे जिथे आके तू तवाफ करना है, मेरा काबा होवे जिथे गिलाफ न पकड़ के तू रोके दुआ मांगना है। अगे मेरी मर्जी तेरा हज उमरा कबूल करा ना करा। अल्लाह दूजा काबा केड़ा है? अल्लाह फरमाता है एक मेरा काबा है दूसरा काबा तेरी मां ने बनाया है। पैसा खर्च करके हमें आके तवाफ करी सफा मरवा करी, तेरी मर्जी तेरा हज उमरा कबूल करा ना करा। मैं तेरा एक काबा है उस खुदा के मां के चेहरे की ज़ियारत कर ली। अल्लाह फरमाता है मैनू मेरी इज्जत की कसम मकबूल हज दा सवाब देगा। हज दा सवाब देगा। मां दा ते काबे दा की जोड़े? मेरे नबी पाक ने फरमाया अल्लाह ताला ने अपनी सफात दे जलवे अपने नूर दे जलवे मां दे दो बच्चे रखे ने। सोने ने फरमाया मेरा कलमा पढ़ने वाले इन्हां दी बेइज्जती ना करना, अपने मां बाप को झिड़के ना मारना, इन्हां नाल प्यार करना, इन्हां नाल बुरा सलूक ना करना। अगर एक बुजुर्ग हो जाए तो इन्हां दी ज्यादा खिदमत करनी। अगर बीमार हो जाए इन्हां दी कदर करनी। अर्ज कीती कमली वालिया जे मां बाप को राजी करिए तो सोने अल्लाह की देगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया है जिसने मां बाप को राजी किया उन्हें खुदा के मुस्तफा को राजी किया है। नारे रिसालत नारे हैदरी मां बाप जाने ईमान वाले ना मां बाप का नेमन बदल कोई नहीं। रब्बे कायनात की कसम ना मां बाप का कोई तेज नहीं दे सकता। और बाप कुफे सड़ के औलाद वास्ते मेहनत करते हैं और मामा लोगों के पत्थर भी धोंदियां ने, मामा लोगों दी गल्लां भी सुनदियां ने। और मां अपना ईमान और सब कुछ औलादां ते कुर्बान कर दिंदियां ने। कल जदों बच्चे दे नाल लड़ाई हो जाती है मापियां के सुख वेखण दा वेला आंदा है। अगर बच्चों नाल लड़ाई हो जाए तो बच्चे के सामने खड़े होके कहने ने तुसी साडे वास्ते कीता की है? जदों औलाद मां बाप नूं मेने मारदी है हट मां बाप दे सीने ते लगदी है। सोने ने फरमाया ना ना बेशक इन्हां नूं दुखी न करे, मां बाप को सतावी ना। बच्चे आशिक लिखते ने मापे औलाद बेशक सुभान अल्लाह नू जिने रखे दे मापे औलाद नू जिने रखे दे जिवें हथ दे विच ने छले और मावा प्यारे पूता होंदा ते बाप न होंदे रखवाले। उन्होंने फरमाया मेरा कलमा पढ़वाने अपने माँ बाप की कदर करना, अपने माँ बाप की खिदमत करना है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया है इन्होंने ताने ते मेरे ना मारी, अपने माँ बाप की बेअदबी ना करी, अपने माँ बाप के चिट्टे वाला की लाज रखना। नबी पाक ने फरमाया ओदा हज कबूल नहीं, ओदियां नमाज़ां ज़कात कबूल नहीं, जेदे ते माँ बाप राजी नहीं। कमली वाले ने फरमाया जिन्हें माँ बाप की कदर कर ली, माँ बाप की खिदमत कर ली, उसने गुलाम ने दुनिया में जन्नत खरीद ली। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत दुनिया में जन्नत खरीद ले। इस माँ बाप का क्या मुकाम है? ईमान वाला अपनी अम्मा की क्या शान है? एक चिड़िया रसूले कायनात की बारगाह में आके रो रही है। कमली वाले महबूब ने फरमाया चिड़िया क्यों रोनी पई है? अल्लाह के नबी ने
پچھو آ گئے ایمان والو چڑیا پرندہ ہے پر ماں والا جذبہ رکھ دیے آگے کہنے لگی کملی والے یا سونے آپ نہ کوئی صحابی میرے گھونسلے میں جو بچے کٹ کے لے آیا ہے ایمان والوں چڑیا چھوٹی چاہیے پر وہ دی ممتا دی محبت کا اثر بڑھائے ایمان والوں آگے کہتے ہیں کملی والے آپ نہ کوئی صحابی میرے گھونسلے میں جو سونے بچے کٹ کے لے آیا ہے آقا میں بڑا روئی سونیا میں سانیا کو روئی میں دیانیا کو روئی اے سونیا بڑا روئی کسی نے میری فریاد نہ سنی اے کملی والے جس دن سے خیال آیا اور تیری کوئی فریاد نہ سنے ابھی مصطفیٰ سن ڈالے پتا چلیا تیری کوئی فریاد نہ سنی ہوتی آپ سن دیا تسی پتھراں دی سن دیا تسی درختاں دی سن دیا تسی حیواناں دی سن دیا تسی تے غلاماں دی بھی سن دیا آپ دا صحابی گھونسلے جو بچے چک کے لے آیا ہے کملی والے میں کچھ نہیں کھاتا آقا میں بڑی پریشان اے سونے میرے سکون نہیں آقا میرے سکون نہیں کملی والے رو رہے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا دسو میرا صحابی دے بچے چک کے لے آیا ہے ایمان والے جو صحابی اٹھ کہتا ہے کملی والے دے بچے چک کے میں لے کے آیا اللہ کے نبی نے فرمایا دے بچے کیوں چک کے لے کے آیا ہے اج کے دن کملی والے میں دیکھنا چاہتا سی اے سونیا میں دیکھنا سی اللہ فرماتا میں نبی نو رحمتاں دی جان بنا کے بھیجیا ہے میں نبی نو کلے ایمان بنا کے بھیجیا ہے میں نبی نو دکھیاں دی پکار سنن والا بنا کے بھیجیا ہے کملی والے بچے چک کے اے من لے آئے اج پتہ لگیا سی کوئی نہ سنے دی محبت سن جائے چکنے کا مقصد کیا سی آپ کی رحمت نو ویکھنا سی آپ کے پیار نو ویکھنا سی زمانے نو دسنا سی جب مشکل آ جائے دنیا کے سامنے نہ رووی جب پریشانی آ جائے جگ کے سامنے نہ رونا یہ دنیا کیا ہے ایک باری کسی کے سامنے رو لو دو باری رو لو تیسری باری رو لو گے لوگوں نے نہیں کہنا دکھیاری ہے بلکہ کہنا رو دی عادت پہ گئی ہے اگر رو رہے دنیا کے سامنے نہیں رونا ہے دل دے نبی دے سامنے رونا سونا سبھی فریاد سن جائے سونا یتیماں دا والی بن کے آیا ہے سونا غریباں دا والی بن کے آیا ہے ایک صحابی دا بچہ گم ہو گیا کملی والے دی بارگاہ چ آ کے کہندا کملی والا میرا بچہ گم ہو گیا ہے اللہ دے نبی دے صحابی کو دوسرے بیٹھے ہوئے سن انہاں آکھیا کملی والے دا بچہ انہاں بچیاں دی نال باہر کھیڈدا پیا ہے ایمان والو صحابی جدوں بچے نوں لین جان لگا میرے نبی نے فرمایا میری جان ٹھہر جا ذرا میری گل سن جا عرض کیتی سونیا حکم ہوے اللہ کے نبی نے فرمایا بچے سارے کھیڈ رہے ہیں اپنے بچے نوں ذرا ایسا آواز دینی اپنے بچے نوں ذرا ہولی آواز دینی اودے کول جا کے انہوں بلا کے لے کے آئی اونچی آواز نہ دینی ایسا نہ ہوے انہاں بچیاں چ کوئی یتیم بھی کھیڈدا ہوے ایسا نہ میں کوئی یتیم بھی کھیلتا میں اگر تو بلاوے گا تو یتیم بھی دلداری نہ ہو جائے اور وہ اپنا باپ یاد نہ جائے ایمان والا ذکی تھی کملی والا یتیمان علی نہ پیار کر دو اور دور نے فرمایا اگر میں نو راضی کرنا ہے یتیمان علی پیار کریا دو
تو باپ چلا جائے اپنے نبی درے یتیم نو یاد کریا کر دنیا تو ماں چلی جائے اپنے نبی دے حوصلے نو یاد کریا کر اوے ماما دا مقام بڑھائے ماما دا رتبہ بڑھائے کملی والے میں فرمایا کر لو خدمت مدی اور جتنے کعبہ تک نہ ہوئے وہ تک نہ سورے مدی دیر بنا دے درد بنو دے ویر گرا دیا بابا پاپ تیرا دے تاج محمد کے ماما ٹھنڈیا چھاوا دکھیے دیگر دکھیائی جانے دکھیے دیگر دکھیائی جانے سکھیے نو کی خبران تر کے جنا دے ماں پہ سونے وہ تک کے روح خبران یہ تکے شبراتائیاں تے پچھی گرانو آئے محمد بادشاہ آپ ہتھی دفنائے ماں مرتے شبے کے مقدے باپ مرے گھر بلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد طاہا کی آمد یاسین کی آمد نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ یا کے مقدے باپ مرے گھر بلا ویر مرتے مک جنہا سے اجڑ جانا دے ملا تیاں لئی پردیس میں بابل تیاں لئی پردیس میں بابل تے پترا لئی جاگیران دکھ دکھ سینا کچھ نہ کہنا اتیاں دیاں تک دیران ہے دعا میری یا مولا نہ مرن کسے دیا ماما ماں دے پیرا بھلے جنت تے ماوا ٹھٹیاں چھاواں